اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام اہل اسلام کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ آج کے لیکچر میں بیٹے ہم لوگ نظم فاطمہ بنت عبداللہ پڑھیں گے، جس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ تو آئیے پہلے شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں، اس کے بعد نظم کی طرف چلیں گے۔ جی بیٹے، علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہوا۔ تو تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بیٹے آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، MCQs میں پوچھی جا سکتی ہے۔ آگے بیٹے کہا جا رہا ہے علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی بیٹے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ علامہ محمد اقبال کس شہر میں پیدا ہوئے، تو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ انٹرس کاچ مشن کالج سے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور MA کیا۔ کیا کہا جا رہا ہے جی؟ انٹرس کاچ مشن کالج سے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور MA کیا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کچھ عرصہ ملازمت کرنے کے بعد انگلستان چلے گئے۔ لندن سے بار ایٹ لا کرنے کے بعد جرمنی سے PhD کی۔ واپس آ کر وکالت کرتے رہے۔ 1938 میں فوت ہوئے، جیسا کہ اوپر بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ 21 اپریل 1938 کو انتقال فرمایا اور لاہور میں شاہی مسجد کے باہر آسودہ خاک ہیں۔ آسودہ خاک بیٹے کہا جاتا ہے دفن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا مزار کہاں پر ہے؟ لاہور میں شاہی مسجد کے بالکل ساتھ۔ لاہور میں شاہی مسجد کے باہر آسودہ خاک ہیں، یہ بھی بیٹے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے بیٹے کہا جا رہا ہے علامہ محمد اقبال ہمارے قومی اور ملی رہنما ہیں۔ اس نظم میں بھی ہم لوگ بیٹے ان کو ایک شاعر ہونے کی حیثیت سے ہی ان کا تعارف پڑھ رہے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ ہمارے قومی اور ملی رہنما ہیں۔ اردو اور فارسی زبان کے عظیم شاعر ہونے کے علاوہ ایک مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ اردو اور فارسی زبان کے عظیم شاعر ہونے کے علاوہ ایک مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ وہ 20ویں صدی میں اسلامی نشاط ثانیہ کے ایک بڑے علمبردار تھے۔ کیا کہا جا رہا ہے جی؟ وہ 20ویں صدی میں اسلامی نشاط ثانیہ بیٹے کہا جاتا ہے کسی قوم یا ملک کو از سر نو ترقی دینا، دوبارہ عروج کسی قوم کا حاصل کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے جی کہ وہ 20ویں صدی میں اسلامی نشاط ثانیہ کے ایک بڑے علمبردار تھے۔ انہوں نے اپنے فکر و فن سے مشرق و مغرب کے ادیبوں، شاعروں اور عام لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ انہوں نے اپنے فکر و فن سے مشرق و مغرب کے ادیبوں، شاعروں اور عام لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ ان کی نظم و نثر کے تراجم 30 زبانوں میں ہو چکے ہیں، کہ ان کی جو نظمیں ہیں اور اسی طرح انہوں نے جو نثر تحریر کی ہے اس کے جو ترجمے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ 30 زبانوں میں کیا جا چکا ہے۔ یہ بھی بیٹے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے بیٹے کہا جا رہا ہے جی اردو اور فارسی کلام کے علاوہ ان کا نثری سرمایہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہیں علامہ اقبال کو ایک شاعر ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں، نثر نگاری کے اعتبار سے نہیں جانتے۔ تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے، یہاں پر وضاحت دی جا رہی ہے، اگرچہ اقبال جو ہیں وہ ایک شاعر تھے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اردو اور فارسی کلام کے علاوہ ان کا نثری سرمایہ بھی شائع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی بیٹے آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ آگے دیکھیے، اقبال رحمہ اللہ کی تصانیف میں علم الاقتصاد، مکاتیب اقبال۔ آگے بیٹے علامہ محمد اقبال کی جو تصانیف ہیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال کی تصانیف میں بتایا جا رہا ہے جی علم الاقتصاد، مکاتیب اقبال، انوار اقبال، خطبات اقبال، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی فارسی شعری مجموعے اسرار و رموز، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، پس باید کرد اے اقوام شرق، اور اردو مجموعہ ہے کلام میں کون کون سے ہیں جی؟ بانگ درا،
बाले जिब्रील, ज़रब कलीम। आगे बेटे जो जिसका ज़िक्र किया जा रहा है अरमगान हिजाज़, इसके बारे में बताया जा रहा है जी इसमें फ़ारसी कलाम भी शामिल है, कि ये उर्दू और फ़ारसी दोनों कलाम इसमें शामिल है। तो आगे कहा जा रहा है जी मुतअद्दिद मरतबा शाया हो चुके हैं, कि इकबाल का ये जितना भी कलाम है, जितनी भी तसानीफ़ हैं, ये मुतअद्दिद मरतबा कहा जा रहा है जी कि शाया हो चुकी हैं। ठीक है जी। तो इकबाल रहमहुल्लाह के खतूत के मुख्तलिफ़ मजमूए शाया हुए हैं। इसी तरह बताया जा रहा है जी कि इकबाल रहमहुल्लाह के खतूत के मुख्तलिफ़ मजमूए भी नसर के तौर पर, नसर निगारी के तौर पर जो हैं वो शाया हो चुके हैं। इनमें कहते हैं जी कुलियात मकातिब इकबाल, इन नसरी मजमूओं में कुलियात मकातिब इकबाल जो भारत से 5 जिल्दों में शाया हुई, ये कहते हैं जी सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है, ज़्यादा अहम है। ये था बेटे अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तारुफ़। आइए इस तारुफ़ को एक मरतबा MCQs की नज़र से दोबारा देखे देते हैं। ठीक है जी, दोबारा देखते हैं ताकि आपको इस के अंदर आने वाले जितने भी MCQs हैं वो आप लोगों के लिए आसान हो सकें। जी बेटे, तो सबसे पहला MCQs क्या बन सकता है जी? तारीख़ भी पूछी जा सकती है, तारीख़ पैदाइश, और इसी तरह सन पैदाइश भी पूछा जा सकता है। तो तारीख़ क्या है जी? 9 नवंबर। इसी तरह सन पैदाइश क्या है जी? 1877। तो यहीं पर आप लोग देख रहे हैं जी कि 2 MCQs तो यहीं से बन गए। इसी तरह तारीख़ वफ़ात और सन वफ़ात, ये दोनों चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो तारीख़ वफ़ात क्या है? 21 अप्रैल। इसी तरह सन वफ़ात 1938। ठीक है जी। तो तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात हमेशा से MCQs के लिए अहम रही हैं, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। आगे बेटे इकबाल के शहर के मुतल्लिक़ पूछा जा रहा है कि इकबाल का शहर कौन सा है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो सियालकोट में पैदा हुए। और इसी तरह इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की इंटर स्कॉच मिशन कॉलेज करने के बाद। इंटर कहाँ से इन्होंने किया? ये भी पूछा जा सकता है स्कॉच मिशन कॉलेज से। ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA और MA किया। MA और BA कहाँ से किया? ये भी पूछा जा सकता है। तो वो है जी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं जी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में कुछ अर्सा मुलाजमत करने के बाद इंग्लिस्तान चले गए। लाहौर लंदन से बार अटला करने के बाद जर्मन से PhD की। तो ये पूछा जा सकता है जी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ अर्सा मुलाजमत करने के बाद इकबाल कहाँ गए। ठीक है जी। और इसी तरह इंग्लिस्तान से वापसी पर इसी तरह सॉरी पूछा जा सकता है कि इन्होंने बारट लॉ की डिग्री कहाँ से हासिल की, किस मुल्क से हासिल की। और इसी तरह PhD इन्होंने किस मुल्क से हासिल की। ठीक है जी। और PhD करने के बाद सबसे पहला शोबा इन्होंने कौन सा शोबा इख्तियार किया? वकालत का। ठीक है जी। इनका मज़ार कहाँ पर वाक़ है? तो आप बता सकते हैं जी शाही मस्जिद के बाहर। ठीक है जी, शाही मस्जिद के साथ। तो ये बेटे हर किस्म का MCQs आपके सामने आ रहा है और आप इनको देख रहे हैं। आगे बेटे कहा जा रहा है अल्लामा इकबाल हमारे कौमी और मिली शायर हैं, उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान के अजीम शायर हैं। किस किस 2 ज़ुबानों के? उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान के शायर हैं। ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। इसी तरह शायर के अलावा इकबाल किसी हैसियत से जाने जाते हैं? मुफ़क्कर और फ़लसफ़ी की हैसियत से। ठीक है जी। और 20वीं सदी में इस्लामी निशात सानिया के एक बड़े अलमबरदार रहे। तो इस्लामी निशात सानिया के बड़े अलमबरदार किस सदी में रहे? तो 20वीं सदी के बारे में है। ठीक है जी। और आगे क्या कहा जा रहा है जी? आगे बेटे कहा जा रहा है जी कि शायर मशरक़। हाँ, इनका पूछा भी जा सकता है कि इनको किस लक़ब से पुकारा जाता है? तो शायर मशरक़। ठीक है जी। और इसी तरह आगे क्या कहा जा रहा है जी कि उर्दू फ़ारसी कलाम के अलावा इनका नसरी सरमाया भी शाया हो चुका है। तो क्या पूछा जा सकता है क्या इकबाल नज़म और नसर के अलावा शायरी के अलावा नसर निगारी भी करते थे? तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। आगे बेटे इनकी तसानीफ़ जो हैं इनको भी आप लोगों ने याद रखना है कि कौन कौन सी इनकी तसानीफ़ हैं और किस किस ज़ुबान के अंदर हैं। उर्दू का कलाम कौन सा और फ़ारसी का कौन सा, ये चीज़ें सारी बेटे नीचे देख रहे हैं आप लोग। इनको भी आप लोगों ने तसानीफ़ को भी याद रखना है। और कोई भी तसनीफ़ जो है वो इकबाल की पूछी जा सकती है, बल्कि तसनीफ़ देकर पूछा जा सकता है कि किस शायर की तसनीफ़ है। ठीक है जी। तो ये थे बेटे चीदा चीदा MCQs। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इनको सुना होगा, समझा होगा। आइए अब नज़म की तरफ चलते हैं।